سلام أبزلكم سلام انتعنا نبزحلكم أمان كاب جامبو TVA لومي فيديونا اتي كاب زجمر كساب حجي أبسمي فاينال بصيح زلو وددرات وانج أفريقيا 2025 26 تصاب حيزنا قريبنا لنا نزي فيديو زغتكاتاتلو بتحتنا عند عدمنا مجمرا جن قدم خلو سلاتي زقبوركم لنا متبع سلاتي زقبور لنا دقف كومنت أزينا عند مسكنا نفتح حستو جوبا قبلكم مبل 35 جزي زكايد زولو وانج أفريقيا 2025 أب موروكو أب رابات ستاديوم بعبي دمكتن بعبي صنبدن إيو تخفيتو موروكاوያን نتمدلاو أزيوم كم تدالو بزن صبارق وحدة زمولኦ أكفافتا نتي استمعرق ستاديوم إم كفيتومو أبتي أقاد أمتي 24 هاجرات تساتفتي نايت وددر كركبا خلوها دبلوماسيين ليجند تتصاوت عالمنا بلوصات تتصاوتي هاجرات أفريقيان أبتي مخفتي ترخيبهم أبتي مخفتي تتصاوتا هاجرات ما أدلاويت هاجر موروكو مس كاموروس قتيمام موروكو أبلعلي كاموروس بمعواتا سلسته نتبي بمحس اتي تصوتا تزازيمو أبتو قربتي بمدب حيزن زنبرا موروكو كوموروس مالي زامبيا زن كلن كانت تتزياتن ننهد حدن بمقطام بوهلو النتبقن موروكون مالين كمدبن قداميتن كالئيتن بمخان ناب كالأي راوند حلفن قروبي اتي أزيو دمو زخونة تثبيت استقبرولو قدام إيجيبتن ساوز أفريقيا يفلمو إيجيبتي تقدامي تعدل أي صحتوان قبل علي ساوز أفريقيا تعويتهم ساوز أفريقيا تحيال كانتا خوينا بقول قومنا أدما أفتم الدب كابتن أزين استفرح يعني راجن بتامس جبت إذا خسرتا نتبي كالئيت بمخن ناب كالأي راوند حليفة أنغولا زيمبابوينجن نعدن تكلفن مالتيو جروب سي عبليلاتو بزلا كساب حجي دما قومنا كساب حجي زيت تنكفزولو هاجرايت غانتا نيجيريا سلسته صوتا سلستي بمسعر نجروب سي بقداميت بمخان مريحة نابكال أي راوند تحلف كلها تونسيا تنزانيا يوغندا أب جروب سي مس نيجيريا تسرعين كانتلوا تونسيا ترايا نابكال أي راوند تحلف كده نسدما 4 نقط بمهلال حدا جزيني أنغولا سعرا مس تنزانيا دما معرب مفللاي 4 نقط بمهلال كاب جروب سي مس نيجيريا تختيلا ناب كلاي فصامي حليفا جروب دي سنغال ديمقراطية ريبابليك كونغو بنين بوتسوانا زن سلسته هاجرات نطبي كمانات الا زخلا زبحلا هاجرات نيرن سنغال ون مس ديمقراطية ريبابليك كونغو معرئه تفلالا كلاتن كسانا نفا اي كالان بنين جن حنتي صوتا نبوتسوانا سلسعرت كافتي كاف زدالو سالسيتو خوينا نايتحلف غانتا اب مدبح سلسته نطب توحليلا ذهاب عدل بينين نسنغالن ديمقراطية ريبابليك كونغو تختيلا نابكال اي فصامي حليفا امونغو سنغالن ديمقراطية ريبابليك كونغو نايتصب للتا شوتو فللين تزي كوينو كلتي انششو عتنت بحيزانين كام مدبن ناب جروب 16 حليفن جروب اي الجيريا كم نيجيريا عبليلاتو بصبلل تنطبي 9 حزام سي اندابلت ناب كلاي فصامي حليفه بوركينا فاسو وني حمقتن حنت صوتا طرايا بالجيريا تسعيرا سودان نحنتي عوت تستقملا مس إكواتوريال غيني ناب كلاي فصامي نخحلفو غيراتهم دحرخ ندي غزي نفلما غزي ساتفو زلو هاجرايت غانتا سودان بتعمي
ኣዝዩ ዝነኣድ ውፅኢት ብምውፃእ ናብ ካልኣይ ፍጻመ ሓሊፎም። እዚ እውን ዓቢ ተርእዮ ክንሪኦ ካብ ዝኸኣልና ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ኣብ ቀጻሊ ብዙሕ ቁመናኣ ተዓርዩ ተወዳዳሪት ኮይና ክንሪኣ ተስፋ ኣለና። ድሕሪኡ ናብ ግሩብ ኤፍ ተመፂና ፍሉጣት ኮይነን ናብዚ ምድብ ግሩብ ፍርቂ ፍጻሜ ክሓልፋ ተስፋ ዝተገብረለን ኣይቨሪኮስን ካሜሩንን ነይረን። ሞዛምቢክን ጋቦንን ናብቲ ምድብ ተሰሪዐን እኳ እንተሃለዋ ሞዛምቢክ ሓንቲ ግዜ ብምስዓር ሓንቲ ነጥቢ ሒዛ እኳ እንተነበረት 3 ነጥቢ ሒዛ እኳ እንተነበረት ብጀካ ኣይቨሪኮስን ካሜሩንን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ክሓልፋ ዝኸኣላ ኣይነበራን። ስለዚ ብጠቕላላ መጻረዪ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ካብተን 24 ሃገራት 16 ኮይነን ዝሓለፋ ናይጄርያ፣ ኢጅፕት፣ ሞሮኮ፣ ሴኔጋል፣ ካሜሩን፣ ኮትዲቫር፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ቡርኪናፋሶ፣ ሱዳን፣ ቱኒዝያ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ቤኒን፣ ማሊ፣ ታንዛንያ፣ ሞዛምቢክ ኮይነና ማለት እዩ። ኣብቲ መበል 6ይ ራውንድ ድማ ልዑል ግምት ዝተዋህቦ ፀወታ ኢና ርኢና ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ቀዳመይቲ ፀወታ ሴኔጋል ምስ ሱዳን ገጢማ እታ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዋ ሴኔጋል ቅድሚ ዕረፍቲ ሓንቲ ክትገብራ ይከኣለትን ንሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ኣንኮራ እኳ ሱዳን ደፊሮም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ደቃይቕ ሓንቲ ሸቶ ብምዝጋብ ንሴኔጋል ጣጣጥ ከብልዋ ተራእዮም። ግና ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ተመክሮን ልምዲ ተፃወትን ዝሓዙ ተፃወቲ ስለ ዘለዋ ንሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ሳለሰይቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ክልተ ድማ ቅድሚ ዕረፍቲ ብምእታው 3-1 ብምሃብ ንዓዳ ኣፋንዮማ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዝቐፀላ ማሊን ቱኒዝያን ነይረን። ማሊን ቱኒዝያን ተኸራኸርቲ እንደን ብዙሕ ሓልቂ ዘይነበሩ ጥራይ ከመይ ጌርካ ትዕወት ዝካየዱ ስልቲአን ሒዘን ተፃዊተን ንሳተን ድማ ክልቲአን ብማዕረ ገስጊሰን 9 ደቂቕ ተወዲኡ ንዕን ዝኸውን ግዜ እውን ፍርቂ ሰዓት ተዋሂበን ግን ናብሪ ጎለ በፂሐን። ስለዚ ማሊ ኣብ ልዕሊ ቱኒዝያ 3-2 ብምዕዋት ካብ ዓዳ ናይ ምኻድ ተገላጊላ ማለት እዩ። ኣዳላዊት ሃገር ሞሮኮ ምስ ታንዛንያ ገጢማ እቲ ብቕዓታ ፍጹም ዘይተረኣየሉ ፀወታ እዩ ነይሩ። ሞሮኮ በቲ ዝነበራ ናይ ዋንጫ ዓለም ዝና እሞቱ ማሊ ምስ ታንዛንያ ዘካየደቶ ውድድር ብዙሕ ፀብሊላ ኣይተረኣየትን። ሓንቲ ብድያዝ ዝኣተወት ሸቶ 1-0 ብምግባር ጸሎት ደገፍታ ብምምላስ ካብ ምግላፍ ተገላጊላ ማለት እዩ። ሳውዝ አፍሪካን ካሜሩንን ድንቂ ዝመልኦ ተኣምር ዝመልኦ ውሕሉል ናይ ጋንታ ሳውዝ አፍሪካ ፀወታ ርኢናዮም። ኣቐዲሞም ሸቶ ዝመዝገቡ ካሜሩናውያን 2-0 ንዕረፍቲ ወፂኦም ንሳውዝ አፍሪካ ግን ብጀካ ሓንቲ ሸቶ ማዕረ ትገብሮም ካልአይቲ ሸቶ ስለዘይምዝገቡ ልክዕ ፀወታ ተወዲኡ ዳኛ ፊስካ ምስ ሃረበ ሌጀንድ ተፃዋታይ ሳሙኤል ኤቶ ንሃገራዊት ጋንታ ካሜሩን ካብቲ ተሻቒልላ ዝፀንሐ ኡፍ ብዝብል ናይ ስምዒት ሮፍታ ጥራይ ስምዒቱ ክገልፅ ተራእዩ። ሳውዝ አፍሪቃ ንዓዳ ካሜሩን ናብተን ኳርተር ፋይናል ሓሊፋ ኢጅፕቲ ምስ ቤኒን ዘካየደቶ ፀወታ ተረጋጊኣ ዝተፃወተቶ ፀወታ እዩ ነይሩ። 3-1 ጌራ ንሳላሕ ፀብለልታ ሸቶ ክውስኽ ከሎ ኢጅፕቲ ድማ ካብ ምድባ ናብ ኳርተር ፋይናል ክትሓልፍ ተረጋጊፃ ሓሊፋ ማለት እዩ። ናይጄርያን ሞዛምቢክን ገጢመን ናይጄራውያን ኣይተኸኣሉን 4-0 ሂቦም። ስለዚ ኣብዚ ፀወታ እዚ ኦሲመን ሉኩማን ድማ ሸቶ ብምዝጋቦም ኣብቶም ተወዳደርቲ ናይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ናይ ሸቶ ናይ ዘመዝገቡ በቂዖም ኣለዉ። ኣልጄርያን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን
ኣዝዩ ብፀቢብ ብዝኾነ ውፅኢት ኣልጀርያ ምስ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 1-0 ተፈላለየን። ኣልጀርያ ናብ ዝቕፅል ምድብ ብምሕላፍ ኮንጎ ንዓዳ ኣፋንያታ ኣይቨሪኮስ ምስ ቡርኪና ፋሶ 3-0 ተወዲኡ። ኳርተር ፋይናል ንኩለን ጋንታታት ሓንቲን ክያንትን እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ዘከራኽር ስለ ዝነበረ ድማ ማሊ ምስ ሴኔጋል በፂሕዎም። ማላውያን ፅቡቕ ተፃዊቶም እዮም፣ ሴኔጋላውያን እውን ከምኡ። ግን ናይ ሴኔጋል ስራሕ ዘይመልኦ ሓንቲ ዝተረኸበት ሸቶ ንማላውያን ከቕስኖም ኣይከኣለን። ምስ ዳኛ ክከራኸሩ ኦፍሳይት እውን ከዕገርግሩ እዮም ውዒሎም፣ ግን ሸቶ ከየመዝገቡ ዕድሎም እውን ከይተመቻቸአ 1-0 ቀይሕ ሒዞም ንዓዶም ተፋንዮም ማለት እዩ። ስለዚ ካሜሩንን ሞሮኮን ብድንቂ ወይ ድማ ብኩሉ ኣሽሓት ህዝቢ ናይ ሞሮኮ ዝተኸታተልዎ ፀወታ እዩ ነይሩ። ቁመና ካሜሩን ዘፍርሖም ሞሮካውያን ዓጢቖም ንሜዳ ኣትዮም ሞሮኮ 2-0 ንካሜሩን ኣፋንያታ ኣናብስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ካሜሩናውያን ውፅኢቶም ብዙሕ ኣይተሓጎሱሉን። ዜናታት እውን ብዙሕ ብዛዕባኦም ዝተረኽኦን ዝገለፆን ኣይነበረን። ግን ሞሮካውያን ነቲ ሜዳ ብምዕብላል ንህዝቦም ፀባ ብምስታይ 2-0 ብምውፃእ ንካሜሩናውያን ንዓዶም ኣፋንዮሞም። እታ ዕድላ ዘይፀበቐላ ኣልጀርያ ምስ ናይጄርያ ገጢማ ክትሕዞም ዘይትኽእል ዘለኻ ኤግልስ 2-0 ሂቦማ። ኣልጀርያውያን ቁጥዖም ኣብ ውሽጢ ስታድዮም ብዝርከብ ናይ መቐየሪኦም ገሊፆሞ ድሕሪ ፀወታ እውን እንደገና ሓይሎም ተሓዲሱ ክበኣሱ እዮም ተራእዮም። ነዚ ግን ንካፍ ብምሕዳግ ኣብ ፀጥታቲ ስፖርት ዘበላሹ ተግባራት ካብ ምግባር ክቁጠቡ እንዳዓረብና ሃገራዊት ጋንታ ኢጅፕትን ኣይቨሪኮስን ናይ ቀደም መከራኽርቲ ዝነበራ ጋንታታት እየን። ነዚ ጋንታታት ፀወታ እዚአን ነዊሕ ዝሓዘለ ታሪክ ዘለዎ ኮይኑ ኢጅፕታውያን ንኣይቨሪኮሳውያን 3-2 ሂቦሞም። እቶም ዓወት ጥራይ ዘገድሶም ን90 ደቂቕ ከመይ ገይሮም ከምዝጥቀሙላ ስልቲ ሒዞም ዝኣትዉ ግብፃውያን ንኣይቨሪኮስ ክረኽብዋን ክእትውላን ጥራይ ስለ ዝተረኣዩ እተን ዝረኸብዎን ተዓዊቶም ብምጥቃም ናብ ዓወት በፂሖም። ኣይቨሪኮስ ልዕሊ መጠን ዳብል ፓስ ዝመልኦ ልዕሊ መጠን ታች ዝሓዝዎ ክዓሳሱ ብኩሉ ቴክኒክ እኳ በሊፆም ተባዕሉ ተኸላኸልቲ ግብፂ ጎል ንተኣቱ ኩዕሶ ከም ሽላ ክቆልቡ ስለ ዝወዓሉ ብፍፁም ሳልሰይትን ማዕረን ትገብሮም ሸቶ ከይተረኽቡ ኣይቨሪኮሳውያን ንዓዶም ከይዶም። ስለዚ ሴሚ ፋይናል ሓሊፈን ዘለዋ ጋንታታት ሴኔጋል፣ ኢጅፕት፣ ናይጄርያ፣ ሞሮኮ ኮይነን ኣለዋ። ፅባሕ ኣብ ዝካየድ ውድድር ድማ ንኩላትኩም ክትከታተሉ እንዳዓደምና ሴኔጋል ምስ ኢጅፕቲ ቅድሚ ኣብ መበል 33 ዋንጫ ኣፍሪቃ ንዋንጫ ተራኺበን ዝነበራ ሃገራውያን ጋንታታት እየን። ናይጄርያን ሞሮኮን ድማ እታ ንዋንጫ ኣፍሪቃ ተኣልዮ ዘላ ኣንጋዲት ሃገር ሞሮኮ ምስ ኣሸሓት ህዝባ እታ ብውሕሉላት ሃገራውያን ብኣጋሮም ውሕሉላት ተፃወቲ ሒዛ ዘላ ናይጄርያ ድማ ምስ ሞሮኮ ድሕሪ ሴኔጋልን ኢጅፕትን ክጋጠማየን ንኩለን ጋንታታት ፅቡቕ ዕድል ክኸውን እንዳተመነና ናይ ሎሚ ፀብፃብ ናይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብዚ ብምዝዛም ናብቶም ንውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ጎል መሪሖሞ ዘለዉ ተፃወቲ ክነብለኩም። ዲያዝ ሞሮካዊ ኮይኑ 5 ሸቶ ብምምዝጋብ ንዋንጫ ኣፍሪቃ 2025-26 መሪሕዎ ኣሎ። መሐመድ ሳላሕ ኢጂፕሽያን ኣጥቃዓይ ኮይኑ ብ4 ነጥቢ ካልኣይ ኣሎ። ቪክተር ኦሲሜ ድማ 4 ሸቶ ብምዝጋብ እውን ኣብ ካልኣይ ተርታ ሒዙሉ። ካልኦት ከም ኣቦታለ ናይ
ዝበዝሐ ሕቶ ኣመዝጊቦም ካብ ዘለዉ ኣዴሞላ ሉኩማ 3 እቲሎ፣ ኣማድ ድማ 3 እቲሎ፣ ናይ ሉኩማ ተስፋ በዘን ናይ ፅባሕ ዝካየድ ፀወታ ካልእ ዝያዳ ከእቱ ይኽእል እዩ። ከምኡ እውን ሳላሕን ኦሺመን ድማ ከምኡ ዝያዳ ከእቱ ይኽእሉ እዮም። ብጠቕላላ ግን ዲያዝ እዩ መርሒ ጎል ዘለዎ ማለት እዩ። ተኸታተልቲ ጃምቦ ቲቪን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ዝኾንኩም ንኩላትኩም ስለትፀኒድኩም ምስማዕኹም እንዳመስገና ሓንቲ መዘኻኸሪት ድማ እቶም ክሳብ ናይ ዋንጫ ክበፅሓ እየን ኢልኩም ግምታት ሂብኩም ዝነበርኩም 2 ጋንታታት ፅባሕ ኣብ ዝካየድ ፀወታ ክፈልየኩም እዩ። ስለዚ 5 ሰባት ጥራይ ክሳብ ዛሎማዓንቲ ብፅቡቅ ገሚትኩም ኣብ ጃምቦ ቲቪ ንዓኹም ዝኾን ሽልማት ተዳልዩሎ። ፅባሕ ኣብ ዝካየድ ፀወታ እንተደኣ እተን ዝጠቐስኩሞን ጋንታታት ናብ ዋንጫ በፂሐን ንሕና ድማ ጃምቦ ቲቪ ከም ቃልና ናባኹም ክነብሎ ኢና ሽልማታትና። ስለቲ ዝገበርኩሞ ኮመንት ምስታፍ ድማ ኣዝና እንዳመስገና ብረኹም ምሸት ንብለኩም ባይ